Grace and peace to you, gracia y paz a usted, familia de iglesia, church family. Le invito a que abra su Biblia conmigo. I invite you to open your Bible with me to the book of Acts, al libro de Hechos, capítulo 4, chapter 4, verse 33, versículo 33. Follow along with me. Sígame si tiene su Biblia, if you have your Bible with you. We continue our series, continuamos nuestra serie sobre la comunidad cristiana, over Christian community. Acts chapter 4, verse 33. Hechos 4, versículo 33. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus. En español dice así: y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. This is God's word, la palabra de Dios. Well, the passage in this morning, el pasaje en esta mañana, nos cuenta, tells us, cómo los primeros apóstoles dieron testimonio, how the first apostles, how the first church gave witness. Last week, la semana pasada, aprendimos que la iglesia compartía las posesiones que tenía. We learned that the church shared their possessions. They had everything in common. Tenían todas las cosas en común. El versículo 32 nos dice eso. Verse 32 from this chapter tells us this. They were one in heart and in mind. Eran de un corazón y de una mente o de una alma, or one soul. Here we read, aquí leemos que los apóstoles daban testimonio al Cristo vivo. Here we read that the apostles gave witness. They testified to the risen Christ. They continued to witness. This is another way of saying this. Otra manera de decir esto es que daban testimonio al Cristo vivo. Esta palabra, this word, in the original language, en el lenguaje original, es martureo, This is how you pronounce it, and if you listen to that carefully, si escuchamos ahí, esa palabra suena familiar, that word sounds familiar. Martureo is where we get the word martyr from, es donde recibimos la palabra mártir. Esta palabra es traducida en testigo. This word is translated as witness. And it tells us something, y nos dice algo de lo que quiere decir dar testimonio. And it tells us something about what it means to give witness. We think of martyrs, pensamos en mártires y pensamos de aquellos que dieron su vida para Cristo. We think of witnesses and we think of those who gave up their lives for Christ, who were killed for their faith, que fueron matados por su fe. The early centuries of the church, los siglos tempranos de la iglesia, en esos días encontramos muchos mártires. In those days we find many martyrs. If you were a Christian, si era usted cristiano en ese tiempo, in those days, it was difficult, era difícil, y uno tenía que estar preparado, and one had to be prepared to give up their life, de dar su vida física, their physical life, for their faith, para su fe. Este pasaje nos dice, this passage tells us that the apostles continued to witness, que continuaron a dar testimonio. Esta palabra, this word, means to tell, quiere decir de hablar sobre lo que uno ha visto y experimentado. It means to tell of what one has seen and heard and experienced. Este pasaje nos recuerda de capítulo 1, reminds us of chapter 1, verse 8, versículo 8 del libro de Hechos. En ese pasaje, in that passage, if you read it in that chapter, en ese capítulo, vemos a Cristo, el Cristo resucitado. We see the risen Christ. And before he ascends into heaven, y antes de subir al cielo, de ascender al cielo, Él les dice a sus discípulos, he tells his disciples to wait in Jerusalem, que esperen en Jerusalén.
hasta que el Espíritu Santo venga sobre ellos, until the Holy Spirit comes upon them. And then he says, y luego dice, que recibirán poder, that when the Spirit comes upon them, they will receive power. Y they will be his witnesses, van a ser sus testigos. In Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Y hasta los fines, comenzando en Jerusalén, hasta los fines del mundo. So we see here, vemos aquí que el Espíritu Santo viene, that the Holy Spirit comes, and with him, y con él, viene el poder, comes the power to be witnesses of Jesus. Con ese poder, con ese Espíritu Santo, viene el poder para ser testigos de Cristo. By the way, por cierto, we remember, that the first witness, que primer testigo a la resurrección of the resurrection, of the risen Jesus, was Mary Magdalene, era María Magdalena. Recordamos en Juan capítulo 20, we remember that in John chapter 20, before the apostles were witnesses, antes de que los testigos, de que los apóstoles eran testigos, Mary was the first witness, era la primer testiga al Cristo resucitado. Algunos, like Thomas Aquinas, como Tomás de Aquino, la han llamado, have called her the apostle to the apostles, la apóstola de los apóstoles. And it was the risen Jesus himself, era el Cristo vivo mismo, que le dio este llamado, who gave her this call to be a witness, de ser testigo. Es solamente por el poder de el Cristo vivo, it's only through the power of the risen Christ, that any of us can be witnesses to the risen Christ, que cualquiera de nosotros podría ser un testigo al Cristo vivo. Nosotros también, we too, can be witnesses of the risen Christ. Podemos ser testigos del Cristo vivo. Continuamos nuestra serie. We continue our series on Christian community called Life Together, intitulada Vida en Comunidad. Y aprendemos que esta es nuestra misión como iglesia. We learn that this is our mission as a church, to be witnesses of the risen Christ, de ser testigos del Cristo vivo. But how do we do this? ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? When I was growing up, cuando estaba creciendo, yo recuerdo, I remember, que nuestra iglesia, in our church, on Sunday nights, en domingos por la noche, teníamos un tiempo de testimonio. We had a witness time. And people would get up, y personas se paraban en la congregación, in the congregation, and they would share a testimony, compartían un testimonio de algo de lo que Dios había hecho en su vida, something that God had done in their lives. I also remember, también recuerdo, que había otros tiempos, that there were other times when we would call someone, que llamábamos a alguien, de alguien afuera de la iglesia, someone outside of the church, que viniera to come and share a testimony, para compartir un testimonio de cómo Dios había transformado su vida, of how God had transformed their lives. These were two different ways of giving testimony. Estas eran dos maneras de dar testimonio, y quizás eran maneras apropiadas, and perhaps they were appropriate ways. But what we see in the book of Acts, pero lo que vemos en el libro de Hechos, es que el pueblo de Dios, is that the people of God gave testimony, daba testimonio como comunidad, as a community. Not so much as individuals, no solamente como individuos, pero como una comunidad y como una iglesia, but as a church and as a community, they gave witness. Ellos daban testimonio. Es decir, in other words, it wasn't just the job of one person, no solamente era el trabajo de una persona en la congregación, in the congregation, to give testimony, de dar testimonio. Claro, eso es importante. Of course that is important. But the way, la manera de dar testimonio a un Dios que nos llama a relación, the way to give testimony of a God who calls us into a relationship, is to be in relationship with one another, es de estar en relación unos con otros, as a community, como una comunidad. El misionero
Sur India, the missionary to South India, Leslie Newbigin, él sabía eso. He knew this. Whenever he would plant churches, cuando él comenzaba a iglesias en el sur de India, en South India, he always wanted to make sure, él siempre se aseguraba que estas iglesias, that these churches would be united, que estaban unidas. He knew, él sabía, que si una iglesia estaba dividida, if a church was divided, it would hurt their witness, lastimaba el testimonio de esa iglesia. Y esa iglesia no podría dar testimonio a Dios. And then that church could no longer give testimony to God. Perhaps you've heard the story. Quizás usted ha escuchado la historia de Charles Crocker and Nicholas Young. These two individuals, estos dos individuos, estaban en California en los 1800s. They were in California. In the 1800s, in San Francisco, en la ciudad de San Francisco. The story goes like this. La historia va así. Nicholas Young, él compró un terreno sobre una loma. He bought a property on a hill, which is now known as Nob Hill, que ahora le llaman Nob Hill. Resultó que en algunos años, and it came to pass that in several years, the area started to grow, empezó a crecer esa área, y vino un millonario, and a millionaire came. This man was Charles Crocker. Este hombre era Charles Crocker. Él construyó una mansión de 12,000 pies cuadrados, of 12,000 square feet. And he began to buy all the property. Empezó a comprar toda la propiedad en esa loma on that hill. Well, he wanted to buy the property and home of Nicholas Young. Él quería comprar la propiedad de Nicholas Young. Nicholas Young tenía una cabaña pequeña. He had a small cottage, but he refused to sell it. Pero él no lo quería vender. Entonces el millonario, the millionaire Crocker, was so upset, se enojó tanto que él construyó una cerca de 40 pies alrededor de todo el terreno de Nicholas Young. That he began to build a 40-foot fence all around the property of Nicholas Young, because he owned the property all around this property, porque él era dueño de todas las propiedades alrededor de él. Imagínese eso, imagine that. A 40-foot fence, una cerca de 40 pies rodeando 3 lados de su casa, surrounding the 3 sides of your home. La cerca estaba tan alta, the fence was so large, that Nicholas Young, que él ya no pudo crecer vegetales en su jardín porque se estaban secando, that he couldn't even grow vegetables in his garden because there was no sunlight. Well, Nicholas Young was so mad, se enojó tanto este hombre que él tuvo la idea de enarbolar una bandera con una calavera y tibias cruzadas, that he decided to fly a flag with a skull and crossbones on it so that his neighbor could see it and so that his neighbor's view would be unpleasant, para que lo viera su vecino. This fight continued. Esta pelea continuó y continuó. Y los vecinos y todos los que estaban alrededor anotaron esto. They saw their life together. And they were in shock. Y se quedaron asustados y asombrados a esta situación, in this situation. And the record has stayed with us today. Y esta historia se ha quedado con nosotros aún hoy. Esta historia es un recordatorio, is a story. And a reminder of what happens many times in our churches. Es un recordatorio de qué es lo que pasa muchas veces en nuestras iglesias. Many times, muchas veces, así decidimos vivir. This is how we choose to live with one another, unos con otros. Construimos una cerca de 40 pies. We construct a 40-foot fence around our brothers and our sisters, alrededor de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Y el mundo toma nota, and the world notices. And they notice the fights and the fences
that we put up. Anotan las cercas y las peleas que nosotros construimos. And we wonder, nosotros nos ponemos a pensar, why would anyone ever want to be part of that? The good news, las buenas nuevas en esta mañana, es que no tiene que ser así, that it does not have to be this way. Our life together, nuestra vida en común, nuestra comunidad cristiana, our Christian community, can give a different witness to the world. Puede dar un testimonio diferente al mundo. Puede dar un testimonio aún más, un testimonio bello y mejor que eso. Our world can receive a different witness, a witness that is much more bigger and more beautiful than that. Speaking of the difference that Jesus makes, Paul says this to the Ephesian church, hablando de la diferencia que Cristo hace. Esto es lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en el libro de Efesios. En Ephesians chapter 2, en Efesios capítulo 2, comenzando en el versículo 14, beginning in verse 14, this is what Paul says. Esto es lo que dice Pablo. For he himself is our peace, who has made the two groups one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility, by setting aside in his flesh the law with its commands and regulations. His purpose was to create in himself one new humanity out of the two, thus making peace, and in one body to reconcile both of them to God through the cross, by which he put to death their hostility. En español dice así, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Esto es lo que ha hecho Cristo para nosotros. This is what Christ has done. And this is the good news today. Y estas las buenas nuevas hoy. Que Cristo ha derrumbado todos los muros, todas las paredes que nos dividen. That Jesus Christ has demolished all the walls that separate us from Him and from our neighbor. This is the good news. Esas las buenas nuevas. Que por medio de la cruz, that through the cross, Jesus has done this. Jesucristo ha hecho esto con su propia vida, with His own life. Through the power of His love, por medio del poder de su amor, Él ha derrotado, He has defeated sin and evil and the devil, el pecado, el mal y el diablo. There may be fences there, quizás hay paredes ahí, pero ya no tienen poder, but those fences no longer have power. The story we just told, la historia que acabamos de decir, de estos dos hombres, of these two men, has an interesting ending. Tiene un final interesante. Eventualmente, todas las personas involucradas en esta pelea, eventually all the people involved in this fight, died. Se murieron. Y luego el terreno fue vendido a la familia millonaria, to this millionaire family, the family of Crocker. La familia del señor Crocker. Y solamente 2 años después, and only 2 years after, there was a earthquake and a fire, vino un terremoto y un incendio que quemó todo lo que estaba ahí, that burned everything and destroyed everything that was once there. What's interesting, lo que es interesante es que hoy, en este día, that today, in this day, on that land, en esa tierra, donde todo esto pasó, where all of this happened, is a church. Hay una iglesia llamada called Grace Cathedral, Catedral de Gracia. ¿No es interesante? Is that not interesting? Beloved, amados,
hear the good news this morning. Escuchen las buenas nuevas en esta mañana. That what happened to that piece of land, lo que pasó a ese pedazo de terreno, is what God intends to do with the whole world, beginning with your heart. Es lo que Dios desea hacer con todo el mundo, comenzando con su corazón. Donde en un tiempo había muros y cercas y luchas, where there was walls and fences and fear and fighting, He wants to create a place of holiness and healing. Él quiere crear un lugar de santidad y de sanidad. And this is a powerful witness to the world. Y eso es un testimonio poderoso al mundo. Beloved, amados, this morning, en esta mañana, el Señor quiere usarlo. God wants to use you to be a witness in the world, para ser un testigo en el mundo. Y el primer paso, and the first step, is unity, es unidad. Unidad con Dios, unity with God, and unity with God's people, unidad con el pueblo de Dios. Nosotros damos testigo como un cuerpo. We give testimony as one body. How we live with one another, cómo vivimos unos con los otros, es el testimonio más grande que podemos dar. Is a big and the biggest testimony we can give. Not only with our lives, no solamente con nuestras vidas, pero también con nuestras palabras, but also with our words. Secondly, segundamente nos recordamos, we remember that witnessing, que dar testimonio, es algo que nos pertenece a todos. It's something that belongs to all of us. Not just one or two people, no solamente una o dos personas. It's not something that someone else does for us. No es algo que alguien más hace por nosotros. Pero nos pertenece a todos. It belongs to all of us, and we don't do it alone. Y no lo hacemos solos. Recordamos, we remember, that Jesus, que Jesucristo, ni él hizo ministerio solo. Even he did not do ministry alone. He had 12, él tuvo 12, que él daba testimonio con esos 12. And he gave testimony with those 12. Same with the Apostle Paul, lo mismo con el apóstol Pablo. Él tampoco daba testimonio solo. He also didn't do it alone. So this morning, quizás en esta mañana, el Señor le llama, maybe God is calling you, to bear witness, de dar testimonio. ¿Podría usted comenzar? Could you begin by taking that first step of unity with Him, tomando ese primer paso para unirse a Él, and unity with God's people, para unirse con el pueblo de Dios? Ultimately, it's only the power of the Holy Spirit that allows us to do this. Solamente es el poder del Espíritu Santo que nos ayuda a hacer esto. En esta mañana, on this morning, Él le llama. He calls you. Thanks be to God. Gracias demos a Dios. Pray with me. Ore conmigo. We thank you, good and gracious God. Te damos gracias, Dios bueno y misericordioso. Porque en Cristo, because in Christ you have united us to you, porque tú nos has unido en Cristo a ti, and to our brothers and sisters, y a nuestros hermanos y hermanas. Danos la gracia, give us grace to be witnesses, de ser testigos al gran poder, to the great power of the Holy Spirit, del Espíritu Santo. We pray all this, oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, through Jesus Christ. Amen. Let's stand together. Vamos a ponernos de pie para recibir la bendición, to receive the benediction. Well, now may the love of God, ahora que el amor de Dios, and the grace of the Lord Jesus Christ, y la gracia del Señor Jesucristo, y la comunión del Espíritu Santo, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all, sea con todos ustedes. Go in peace. Vaya en paz.